जय जगन्नाथ। सतरे केड़े भाग्यवान आमे। आमको महाप्रभुंकर लीलाभूमि पवित्र उत्कल प्रदेश हि जन्म प्राप्त होईछि। तेणु जेतेबेले भी इच्छा होइथाय बा अन्य भाषारे कहिबाकु गले जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथंकर डोरी आमको टाणी निए मनुष्यटे धाई जाए श्रीक्षेत्र पुरी धामको प्राणर ठाकुर महाप्रभु जगन्नाथंकु टिके आखि पुरई दर्शन करी तांकर सान्निध्य लाभ करिबा पई। अनेक वर्ष तळर कथाटिए। से दिन थाए आड़प मंडपरे नवमी दर्शनर दिन। तेणु विभूति बाबू आउ तांकर स्त्री मने मने स्थिर कले जे जेमिति भी हेउना काहेकि आड़प मंडपरे महाप्रभुंकु टिके दर्शन करि आसीबा पई। कारण कथारे अछि श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे महाप्रभुंकु वर्षक जाक प्रतिदिन दर्शन कले जेतिकी पुण्य मिले तार 100 गुण पुण्य जन्मवेदी आड़प मंडपरे श्रीगुंडीचा मंदिर रे दर्शन कले सेतिकी मिले। भुवनेश्वर घरु मध्याह्न भोजन परे गाड़ी धरी बाहरी गले विभूति बाबू आउ तांकर स्त्री पुरी अभिमुखे। सांगरे नहीं जाई थांती महाप्रभुंक पई तांकर अति प्रिय तुलसी घरु गुटिए ब्याग रे भर्ती करिकी। जाहेउ अपराह्न 4टारे जाई पहुंची गले पुरी रे। गुंडीचा मंदिरर पछ पाखरे गाड़ी को रखी देई सम्मुख भाग को आगे चलिले दुहे स्वामी स्त्री। हेले मंदिर सम्मुखरे थिबा असंभव भीड़ को देखि होश गुड़ीगला विभूति बाबूंकर। दर्शनार्थींकर गाड़ी गुड़िक लंबी थाए रथ रहिथिबा स्थान ठारू डाक्तरखाना छक पर्यंत। चाहिले आखि पाउ नथाए। पुलिस भाई मानकर मध्य व्यापक आयोजन होइथाए। तेणु महाप्रभु को किपरि दर्शन करिवे एते भिड़रे सेई कथा भाबी भाबी हताश मध्य लागुथाए। परिस्थिति एमिति कि डाक्तरखाना छक पर्यंत जाई सेठारु धाड़ी रे पछ पाखरे जोग देवा व्यतीत अन्य कोनोसी उपाय मध्य नाही। आकलनरु बुझी हेउथाए कि धाड़ी रे आसिले दर्शन करिवा पई अंतत 2 रु 3 घंटारु कम समय तो लागिबो नाही। मात्र एपटे विभूति बाबूंको पत्नींकर स्वास्थ्यर अवस्था भी ठीक न थाए। एही समय रे धाड़ी रे ठिया होई रहिबा तांको पत्नींको पक्षरे असंभवपर लागुथाए विभूति बाबूंको। हेले अन्य उपाय भी न थाए। तेणु विभूति बाबू अनेक चेष्टा कले काले कहार टिके सहायता मिली गले केउ गला बाट दे भीतर को जाई पारंते दुहे स्वामी स्त्री आ दर्शन टिके करि पारंते। स्वभावत किछि सेवायत एवं पुलिस बंधुंक सह व्यक्तिगत स्तर रे बेस परिचय थांती विभूति बाबू। हेले से समय रे हठात सेमानकु टेलीफोन माध्यम रे जोगाजोग पई जेते चेष्टा कले मध्य विफल हेउतांती विभूति बाबू। ओलटा सेही अजथा उद्यम पई अधिकरु अधिक समय अतिक्रांत हेबाकु लागुथाए। एपटे अन्य पक्षरे दर्शनार्थींकर धाड़ी गुड़िक समय क्रमे लंबी जाउथाए। तेणु विभूति बाबू तांको पत्नी को कहिले, देख ए भिड़ तो देखुच, जदि दर्शन करिवार कथा तबे आउ अधिक समय विलंब न करी यथाशीघ्र संभव धाड़ी रे जाई छिड़ा होई जिवाटा ठीक हेबो। ता छडा आउ किछि उपाय नाही। मात्र तांको स्त्रींकर स्वास्थ्यावस्था एते भल नथिबारु साहस हेउ नथाए आउ बळ भी पाउ नथाए धाड़ी रे जाई छिड़ा हेबा पई। तेणु सेठारे आउ किछि समय ठिया होई रहिला परे तांको पत्नी कहिले, देख प्रभुंकर दर्शन बोधे आज आम भाग्य रे नाही। तेणु गोटे काम करिबा, आज दर्शन न होई पारिला नाही, चालो आमे फेरी जिबा। मात्र कालिया पई अति श्रद्धा रे आनिथिबा एतक तुलसी केमिति कालिया पाखरे पहुंचिबो आउ ता श्रीअंगरे लागि हेबो सेथि पई किछि गोटे व्यवस्था कर। पत्नींक पाखरु एमिति कथा सुनिबा परे विभूति बाबू मध्य चिंता कले, हां तो ताहा मध्य किपरि टिके संभव होई पारिले भल होंता। किंतु एमिति भाबरे चिंता करू करू से पाखरे यातायात करुथिबा किछि अजाना सेवायत आ पुलिस भाई माननकु अनुरोध कले विभूति बाबू। किंतु किछि लाभ होला नाही। हताश लागुथाए पति पत्नी दुहिंकु। मनकु आसुथाए गोटिए कथा, पुरी रे तांकर घर खंडे थाए। तेणु ता पर दिन जदि दर्शनर किछि सुविधा थांता तेबे सेठारे रात्रि यापन करी सकाळु पुणी दर्शन करिवा कथा चिंता करिथांते। मात्र ता पर दिन थाए बाहुडा दशमी। तेणु प्रातः दर्शन संभव न थाए। दुहे स्वामी स्त्री एमिति अनेक कथा चिंता करिवा परे जेतेबेले संपूर्ण भावरे किंकर्तव्य मूढ़ होई पड़िले सेतेबेले दुई हाथ ऊपर को टेकी देई कहिबाकु लागिले, कालिया जहा तोहर इच्छा, दर्शन तो नदेलु नाही, हेले तो पई तो प्रिय तुलसी तक अति श्रद्धार आनिथिली रे। सेतक तू ग्रहण करिथिले मो मनरे शोक रही नथांता, हेले तू सेतक भी ग्रहण कलुनी। मोर कोउ दोष रहीगला के जानी, मु तो जानी पारुनी। जीवनर प्रथम थर तो धाम को आसी तते दर्शन न करी फेरी जाउची। जहा तो इच्छा, मते क्षमा करिवु जदि अजाणतरे किछि भूल होइतिबा मोर। एतिकी कहि देई फेरी आसीबा पई बाहरिला बेलकु ठीक सही समय रे जणे अत्यंत सौम्यकांत युवक सेवायत तांको पाखरे जाई पहुंचिले आउ तांको पचारिबाकु लागिले, कोन दर्शन करिवे कि? दर्शन कलेन ना करि सारलेनी? गोरा तक चेहरा सांगकु सुठाम सोगल शरीर, फिका हळदिया गाढ़ घियो रंगर पाट खंडे परिधान करिथांती से युव सेवायत जनक। मस्तकरे थाए तिलक आ गळारे रुद्राक्ष माळ। से सेवायतंक कथा शुणी एमाने उत्तर देले, नना एठारे तो एते भिड़, दर्शन किपरि करि परिबु? मो देह भारी असुस्थ नना, तेणु साहस पाउ नाही धाड़ी रे आसीबा पई। आपण टिके साहाय्य करंतेनी, आमे टिके दर्शन करंतु।
ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତୋଳି ଆଣିଥିବା ତୁଳସୀ ତକ ଦେବା ପାଇଁ ଆଶାତୀତ ଆମେ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନ ହେଉଛି ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ତୁଳସୀ ତକ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରିଦେବାର ଟିକେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପଛକେ କାଲି ଆଉଥରେ ଆସି ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିନେବୁ। ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ଯୁବକ ସେବାୟତ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିବି, ହେଲେ ଏତେ ବାଟରୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆପଣମାନେ ଆଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନେଇ ଦେଇଦେବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ପୁଣି ଏମାନେ କହିଲେ, ହେଲେ କେମିତି ନନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ କେଉଁ ପ୍ରକାରର, କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଏତିକି କହୁ କହୁ କୋହରେ ଝରି ପଡ଼ିଲା 2 ଠୋପା ଲୁହ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେବାୟତ ଜଣକ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ଉତ୍ତରୀରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାନ୍ଦନି ମା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏତିକି କଥା କହିଦେଇ ଚାଲିଲେ ଆଗେ ଆଗେ ସେ ସେବାୟତ ଜଣକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବିଭୂତି ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜାଗାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଳା ବାଟ ଥାଏ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ କେବଳ କିଛି ଗଳାରେ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୁଲିସ ମାନେ ହିଁ ଭିତରକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବାଟ ଦେଇ କେହି କେହି ଅତି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭିଭିଆଇପି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଏମାନେ ତ ସେସବୁରେ ଗଣତିରେ ବାହାରେ ସେଠି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ତାପରେ ବି ଯାହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେହି ହିଁ ହେଲା। ଏ ଯୁବକ ସେବାୟତ ଜଣକ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାଟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ମୁଲତବୀ ଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁଲିସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ଯୁବ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଜନୈକ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ମନ ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯୁବ ସେବାୟତ ଜଣକ କହିଲେ, ଯାଆନ୍ତୁ ମା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଏମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି କି ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ସେବାୟତଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ। ହେଲେ ସେ ସେବାୟତ ଜଣକ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରାୟତଃ ସେବାୟତ ମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଭିତରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଆଶାରେ। ହେଲେ ଏ ଯୁବ ସେବାୟତ ଜଣକ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ବିଭୂତି ବାବୁ କହିଲେ, ନନା, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ନା, ପୁଲିସ ଭାଇ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେବାୟତ ଜଣକ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଯିବିନି, ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସେଠାରେ ସେ ସେବାୟତ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଲେ, ଏମାନେ ଦୁହେଁ ଭାବିଲେ କି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଆଜି ଭିତରକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏଇତକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାଟା ଉଚିତ ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପର୍ସ କାଢ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କାଢ଼ି ସେ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେବାୟତ ଜଣକ ସେଠାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବିଭୂତି ବାବୁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ନନାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନାହୁଁ, ଏପାଟେ ବାହାରକୁ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମାନେ ଯୋଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କୌଣସି ଗହଳି ନଥାଏ। ପୁଲିସ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯୁବ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏମାନେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପକେଟରୁ ପର୍ସ ବାହାର କରି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିବା ସମୟ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ହେବ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ କିପରି ଗାୟବ ହୋଇପାରେ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି ବିଭୂତି ବାବୁ। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। କ୍ରମେ ସେ ସନ୍ଦେହ ବିଶ୍ୱାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା କି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏ ଯୁବ ସେବାୟତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ କଳା ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନାଚି ଉଠୁଥାଏ ଆଖିରେ। ବାଉଳା ହୋଇ ବହୁତ ଖୋଜି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିଭୂତି ବାବୁ, କାଳେ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳନ୍ତା କି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଟିକେ ମନ ପୁରାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସୁଗୋଲ ସୁଠାମ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଭିତରକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲ କଳା ଠାକୁର? ନେଇଥିବା ତୁଳସୀ ତକ ହାତରୁ ନେଇ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କଲା ବେଳେ ପଛ ପାଖରୁ କେହି ଜଣେ କାନ ପାଖରେ ଯେମିତି କହିଦେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମହାରାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରାଣର ସଖୀ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ, ତା ଆଖିରେ ମୁଁ ଲୁହ କେମିତି ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି? ଭାବର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ?
उत्कंठा आह्लाद और अतृप्तर प्राप्ति रे म्रियमाण आत्मा को सांत्वना देवा सह दीर्घ निश्वासटीए पकई मंदिर भीतर को अग्रसर कला बेले आड़प मंडप पर्यंत जीवापाई शुल्कयुक्त बाटर व्यवस्था थिले भी सेठारे जने सेवायत सते जेमिति एमानकर बाट को चाहि रहिथिले एमानक हातरु तुलसी नेबा पाई भीतर को डाकी नेले आड़प मंडपर एकदम पाखकु मंडप को स्पर्श कराई तुलसी तक एमानक हातरु नहीं प्रभुंक श्रीअंगरे लागि कले आउ एमानंकु प्रभुंकर छड़ा तुलसी और पादुकामृत देई आशीर्वाद मध्य देले आउ तापरे दुहे मन खुशी रे मंदिर बाहर को आसिले। से दिनर कथा को आज भी भूली नाहंती विभूति बाबू और तांको स्त्री। सतरे की अनुभूति विश्व नियंतांक लीला को परसिबार धृष्टतारे विजड़ित आत्मानुभूति आउ किभଳି भाबरे बा उपस्थापना करा होई थांता से कथा मते जणा नाही। संपूर्ण शक्ति रहित मु तेणु क्षमा याचना करुछि। तांको लीला तो वर्णनातीत जहाको अनुभवी ही केवल अनुभव करि परिबो सिना व्यक्त करिवार शक्ति प्रदर्शन पाई कोनोसी भी प्रयासटीए कले ताहा केवल धृष्टता व्यक्तित आउ किछि हेबो नाही। सुंदर अनुभूतिटीए भुवनेश्वररु विभूति बाबूंकर। आज पई एतिकी रहिली पुणी थरे देखा हेबो आउ एक नुआ भक्तर सुंदर अनुभूति कथा सह। से पर्यंत मते विदाय दियंतु। आपण मानक आशीर्वाद सदा सर्वदा मो उपरे एमिति थाउ। महाप्रभुंकर जय हेउ। श्रीक्षेत्र माटीर जय हेउ। श्री गुंडीचा मंदिरर जय हेउ। महाप्रभुंकर जय हेउ। तांको नाम गाई गाई ए जीव जाऊ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।